এয়া আমি বাৰবিকিউ বনাই আছো। मैं तो इतना देखा लगा ये तो कमी इतना मसला में तो कमी हुई जाएगी। ठीक है देसी बारबिक्यू तो লাগিব নেকি? नालागे এয়া মোৰ লগত তিলক ডাঙৰীয়া আছে লগতে সুমিত ডাঙৰীয়া তো মই হেল্প কৰি আছো। আমি বস্তুটো ইয়াতে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি এটা জংগলত লৈ যাম আৰু তাতে পুৰিম। এইটো আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ আৰু এইটো এছিষ্টেণ্ট। এই আমি বাৰবিকিউ বনাব গৈ আছো বাগানত। মালটো নাজানো আজি আমি বনোৱাটো বাৰবিকিউ হ'ব নে কি হ'ব, মুঠতে জুইত পুৰিম আৰু খাম, ইমানেই জানো নে কি সুমিত? हमने एखन जहाँ है वो जगह का नाम लगे भुटियापुखरी और इठो एक पिकनिक स्पॉट है के। और मैं जैक्सन प्रदीप और सुमित आहे। ওটা ঘর के बात तब बेलेग लगा है ना यार, ये सिस्टम तो बेलेग बात है यू नो এই যে এটো কি বনাইছ দেখোন? এইটো ইয়াতে মাংস পুৰাই দি মানে মাংস পুৰাই ষ্টেন বনাই ষ্টেন। मुझे मारबे तो लगे এটা से चला बहुत जान मारा है इसके लिए। यहाँ हमने पूरा मसाला तेल सब लगा के ले आई, घर से तैयारी करके आई नहीं। और यहाँ जस्ट हमने यहाँ पूरा बॉय যেহেতু बने के लिए এখন भी समय है तो हमने खाई के लिए बिस्कुट ले आई। और कौन टा खाब रे? এটা না এটা এটা খাবো। नाइस
ले अरे अरे पुडा रे पुडा हमनी के जैक्सन भाई और दीप आगुन तो धर ले लेने कन और एखन हमनी के पुड़ाई खे खाली बाकी आगुन नष्ट होचे रे ये इटा के आंगरा होबे रे दे होबे दे যদি মাংস দেয়া হবে তো মোর বড় না লাগে না হবে যে তোর সকারে হবে যে কাণ্ড হয়েছে আচ্ছা বিস্কুটটা তুই ভুটিয়া পুকুরি না এই পারে আয় এটা রাখবে তো মশলা চুইস লাগবে এই পারলে আয় যে স্কুলটা বানাছে যে ওই পারলে খাইলে भी मजा आवे थोड़ा नया না তোর জন্য কষ্ট করে দিচ্ছি বেলে কোনো নাই বুঝলি হ্যাঁ तो ये हमने के भाई सुमित मुर्गी के भीतरे बिस्कुट ढुका था এটা ওলা কি नहीं आवे मसला के जाम हो जावे ओके लगे चिकन के मजा से फॉइल पेपर में सुमित कवर करा थे कवर करे के पीछे हमने के आगुन में ढुकाबो हाँ काम कर रहा है इटा राखी देन बिल्कुल ना हां राखी देन एकटा হয়ে গেলে তো আর কি লাগে सपोज पिस्टिते पारे ना ना लगे इके अलग सेक के आगुन में और हमने आंगरा में देबो A few moments later. एखन हमरे चिकन अनबॉक्सिंग करबो यहाँ सुमित अनबॉक्सिंग करा थे यामी ना তুই মুরগি ले किस्टा होई छै ए त नाइस নাই এই बढ़िया से उठाई के बना बड़ा এইটা পড়িছে এই মালটা এটা কোনো বাত নাই মরো আচ্ছা গরম করি हां भन तब बना कষ্ট হইছে কত টেস্ট खाई देख ले गम এই তেলটা উপরে ঢাল দে पीछे 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 ओ आंगना टाही को আমি আমরা আরে মই রটি ঢুকা শট हमने चिकन के और एक बार यहाँ रोस्ट करा थे ताकि जंटुनी की भिजा भिजा आहे उठू ड्राई हो के और खाए के लिए और मज़ा लगे কাঁচা বাচ্চা দেনা ইনওয়ারা হইছে ইনওয়ারা হইছে